Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Alors comme vous voyez, cette vidéo est destinée à des élèves de première AS et la leçon, comme vous voyez, s'intitule l'interview. Elle porte sur l'interview et sur la lettre personnelle. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé d'évoquer toutes les caractéristiques d'une interview et de la lettre personnelle. Bien sûr, l'interview a des caractéristiques spécifiques. Avant de commencer, on va lancer la lumière sur l'interview. Alors, c'est quoi l'interview? L'interview, c'est un genre journalistique qui rend compte par écrit d'un entretien oral entre un journaliste, l'intervieweur, et une personne interviewée à qui on pose des questions. L'intervieweur, quelqu'un qui peut poser des questions à l'interviewé dans le but de récolter des informations. Il peut être un journaliste, comme il peut être par exemple un rapporteur. Alors نعاود نشرح l'interview هي كشغل حوار، هي حوار، مي هذا الحوار هذا لازم يكون entre deux personnes. اللي يطرح الأسئلة هذاك نقولوا له l'intervieweur، واللي يطرحوا عليه الأسئلة نقولوا له l'interviewé. بون علاش وشي هو الهدف تاعنا؟ كاين لي نوتر بوت هذه الانترفيو. لو بوت تاعها يعني باش تمد المعلومات على هذاك الشخص. شكون يدير الانترفيو؟ يديرو لو جورناليست، جينيرالمون يديرو لو جورناليست. لمن يدير مع من يدير on va voir. Alors l'interview peut être diffusée à la radio, à la télé ou dans un journal. On peut faire l'interview avec des personnes connues et célèbres comme les joueurs, les chanteurs, les hommes politiques. On peut appeler l'interview un entretien. Bon, نعاود نشرح لكم هذه la partie. Donc l'interview هو يعني حوار صحفي ولا هذاك يقدر لازم يكون في لا تيلي، نديروه في لا تيلي ولا نديروه في لا راديو ولا نديروه في الجورنال. يعني في هذو ثلاثة في لي تخوا في لي ميديا، يعني نديروه في لي ميديا. بار اكزومبل يكون عندنا حوار في الشروق ولا حوار في لا راديو تاع البرج ولا حوار في الجورنال. المهم لازم يكون في هذا باش نسميوه يعني انترفيو. هنا قال لك مع من avec qui on peut faire l'interview. Bien sûr avec des personnes connues، ناس معروفين. par exemple les joueurs كيما par exemple واسمه هذاك زين الدين زيدان، ولا نديروه مع un chanteur par exemple علاوة، par exemple un homme politique كيما هذوك اللي مالفين نشوفوهم في الشروق. هذا هو. On peut appeler l'interview un entretien. Donc on peut appeler l'interview aussi un entretien. Bon بصح هما عندهم اختلاف. وشي هو؟ Donc نعطي لكم la définition تاع l'entretien. Après on passe à faire cette nuance, يعني cette petite différence entre ces deux dialogues. L'entretien, c'est un dialogue qui vise à interroger une personne sur son métier, ses occupations, mais aussi sur sa vision du monde. Alors, il rapporte fidèlement les propos de l'interviewé. Bon, l'entretien aussi, c'est un dialogue. Bon, l'interview, c'est un dialogue, ou l'entretien, c'est un dialogue. L'interview, le but c'est d'apporter des informations sur l'interviewé, ou l'entretien aussi. Le but c'est apporter des informations. Mais, وشي هو la différence بيناتهم؟ هذا ماشي ما يكونش ديفوزي في لا تيلي ولا في لا راديو ولا في الجورنال. هذا ما نحطوهش في الجورنال، وهذا اللي يدير لنا لونتروتيان يقدر يكون جورناليست، كوم يقدر يكون باغ اكزومبل
اي واحد يعني في البيرو في لادمينستراسيون باغ اكزومبل تروح تحوس على خدمه ولا هكذا يدير لك انتروتيان باغ اكزومبل تحب تروح تجيب فيزا يدير لك انتروتيان يعني يطرح لك اسئله باش يشوف المستوى تاعك باش يشوفك علاش حبيت تروح لفرنسا علاش يعني سو سون دي كيستيون بور دوني دي انفورماسيون لونتروتيان ماشي شرط يكون مع اون بيرسون كوني الانترفيو نو الانترفيو لازم يكون مع ان هوم بوليتيك ولا يكون مع ان جوار ولا يكون مع لازم يكون عنده ان ميتي يعني لازم يكون الميتي تاعو باين يعني شغل يولي هذا اللي سيليبر معروف باش يدير معاه الانترفيو مي هذا نورمال نقدر باغ اكزومبل تايا تحوس على خدمه تروح لادمينستراسيون بيرو يدير لك انتروتيان يبدا يسقسيك يقول لك شحال في عمرك هذا هو الانتروتيان بصح هما يعني كيف بصح كون يديرونا باغ اكزومبل اسكو هذا النص انترفيو ولا انتروتيان هنا لازم نعرفوا نميزو بصح كون يقولنا باغ اكزومبل هذا النص انتروتيان ولا انتيروغاتوار ولا كولوك ولا هنا نخيروا انتروتيان بون نتوما اللي ديسيديو المهم افهموا كل حاجه كيما راهي الانترفيو سي ان ديالوغ entre un journaliste et une personne connue. L'entretien, c'est un dialogue entre يعني l'administration ولا أي واحد avec une personne normale qui demande le travail ولا qui va demander un visa ولا هذا ما كان هذا ما يتحطش في لا تيلي هذا يتحط في لا تيلي. On passe maintenant à voir la double énonciation. Bien sûr, علاش نهضروا حنا pourquoi on parle de la double énonciation? Parce que il y a deux dialogues, il y a deux situations de communication. ماشي dialogue نقولوا situation de communication. عندنا le texte تاعنا le dialogue تاعنا فيه l'intervieweur وعندنا l'interviewé. Alors عندنا un échange interne يعني تبادل كلام من داخل النص ومن بعد وخارج النص كاين ايشانج اكسترن بين هذا اللي جاب لنا هذا لو ديالوغ وبيننا حنايا الوغ كاين زوج بين هذو الزوج لداخل ولا 3 ولا 4 ولا دونك ديالوغ انترفيوور لا بيرسون انترفيوفي échange interne هذا سي ان échange interne. La situation 2 c'est un échange externe l'auteur plus nous يعني هنا شكون يهدر le journaliste avec qui il parle avec par exemple le chanteur هنا شكون هو يهدر هنا هذا اللي جاي هنايا avec qui avec nous هذه هي la situation. Donc situation 2 les interlocuteurs l'intervieweur l'interviewé parlent s'entretiennent. D'abord un échange entre la première et la deuxième personne. Situation 1 ou la situation 2, journaliste qui rapporte, qui écrit au public. À qui? Au public. L'interview, le dialogue, c'est quoi? Comment une interview? Pourquoi? Pour faire connaître la vie d'un chanteur ou d'un joueur ou là. عندنا la forme de dialogue يعني l'aspect formel تاع le dialogue عنده le titre عنده le chapeau. Bon le chapeau هذاك يجي en italique يجي مكتوب ماشي كيما هذا ويجي مكتوب هكذا هذا le titre يعطينا information على الآخر l'idée générale تاع le dialogue. Le chapeau هذا يعطينا les informations sur les personnages sur le lieu de l'interview sur كلش دونك هذو الزوج لازم تتعلموا كيفاش تقراوهم جامي تخليوهم هذا. ومن بعد عندنا لي ريبليك واش هما لي ريبليك كاستيون ريبونس كاستيون ريبونس كاستيون كل جواب هذاك هو نقولوا له لا ريبليك. بون عندنا لا سورس واش تلقاو فيها جينيرالمون لو جورناليست علاش باسكو نلقاو لو جورنال هذا كيفاش تعرفوه بلي سي ان جورنال سوا يحط لنا لو موند باغ اكزومبل يحط لنا باغ اكزومبل المجاهد لو فيغارو تقدر تكون باغ اكزومبل اون ريفيو ولا يحط لنا لا دات باغ اكزومبل 10 2020 حط لنا شهر اليوم الشهر
والعام. صافي هذا واش هو؟ هذا جورنال. يقدر يحط لنا 4 2020. علاش؟ باسكو لا ريفو تخرج من شهر لشهر منسويل. صافي هنا نلقاو الشهر ونلقاو السنه. بون هذا هو لا فورم تاعنا. صافي نقول لهم هذا كامل نقولوا له لو ديالوغ ولا نقولوا له l'interview. Alors, quelles sont les caractéristiques du dialogue? On va voir le premier caractéristique, la présentation typographique, les signes de ponctuation. عندنا les tirets. Bon, عندنا la présentation typographique يعني كيما هذو. Bon, عندنا les tirets. نلقاو les 2 points. عندنا le point d'interrogation. On a le point de suspension, on a le point d'exclamation, on a la virgule, ou on a la virgule. Dans le deuxième point, ou la deuxième caractéristique, c'est le discours est oral, yani raoulik floral, yani un discours direct. C'est une conversation. Tu parles avec quelqu'un au téléphone. Là. Alors, les interjections. Tu cries. Voilà. On a les marques de présence. Pardon. Alors, il y a les interjections. Les marques de présence, je, me, vous, tu, te. Alors toujours qu'un je ou tu ou nous. C'est un dialogue. On a les répliques, on a les interrogations directes. On a le style, les répliques, يعني الجواب. Ou les interrogations directes. Alors نعاودو. Puisque c'est un discours oral, يعني شفوي, راح نلقاو les interjections كيما par exemple نقول يسمى نطلع هذاك لو طون تاعي. marque de présence هذو. les répliques يعني الأجوبة و les interrogations directes ماشي indirect. لازم نقولو pourquoi tu as fait, ما نقولوش je veux savoir si tu as. donc يعني direct وعندنا style direct. وعندنا le présent de l'énonciation. نقدروا نلقاو le présent de l'énonciation. نقدروا نلقاو aussi le présent le futur proche. la valeur تاعو ثاني نقدروا نلقاو futur proche. بون راح نحط لكم الرابط تاع لي طون هذو. سي امبورطون وراح نزيد نعاود لكم شويه. donc futur proche. le futur simple. Pour exprimer une action future, aussi, on trouve le conditionnel pour exprimer la politesse généralement. Alors, نلقاو le discours oral, les interjections, les marques de présence, les répliques, les interrogations directes, le style direct, le présent de l'énonciation ou la future proche. Le futur simple pour exprimer une action future, le conditionnel pour exprimer la politesse. Alors, on peut trouver également les marques de subjectivité. Bon, c'est une marque de subjectivité, mais je l'ai traité comme marque de présence. Les marques de subjectivité. C'est la présence de l'auteur. La présence de l'auteur en employant des termes ou soit alors les marques de présence عندنا je, tu, vous, nous, etc. عندنا les modalisateurs. واش هما les modalisateurs؟ هما des mots اللي يغيروا هذاك لو ميساج, يبينوا l'empreinte تاع l'auteur. donc les modalisateurs, le modalisateur est la marque par laquelle le sujet qui parle donne au mot qu'il utilise diverses nuances. Alors,
لي موداليزاتور هما كلمات نستعملوهم يبينوا بلي هذاك لوتور راهو فرحان ولا ماهوش فرحان، ولا عجبته ذيك الحاجه ولا ما عجباتوش. ولا باغ اكزومبل انا نقول لك بورج سي اون فيل، هنا اسكو كش ما باين على لوتور حاجه ما هي باينه، مي كي نقول لك بورج سي اون مانيفيك فيل، هنا تبان بلي انا راني نحب البرج. دونك كا دافيرماسيون، نعطي لكم هذو من بين هذو لي موداليزاتور. des modalisateurs qui expriment l'affirmation. نهضروا في le dialogue. Bien sûr que oui, certainement oui, oui, évidemment oui, naturellement oui, absolument oui, je suis sûr que. Un cas de négation. Bien sûr que non, certainement pas, mais pas du tout, absolument pas, sûrement pas, je ne crois pas que, tout à fait non, tout à fait oui. On a le doute, l'incertitude. On a peut-être, c'est possible, ce n'est pas possible, je ne suis pas sûre, ça m'étonnerait fort, qui sait, il se peut que, je ne sais pas, j'ai l'impression que. L'amour, j'aimerais bien, j'adore, je préfère, je m'attire à, je suis passionné par. Alors هذو qui exprime l'amour تاعو، وهذو qui exprime le doute ولا l'incertitude. يعني le doute الشك، l'incertitude يعني ماكش متأكد. On continue toujours avec les caractéristiques. Bien sûr, dans un dialogue, on peut trouver différents types de phrases. On trouve la phrase déclarative, bien sûr, pour informer, l'impératif pour donner un ordre, l'interrogative, bon, un ordre, là, un ordre un peu, par exemple, lorsque je dis raconte-moi de ta vie, voilà, de أنا يعني كشغل ماشي un ordre vraiment, mais c'est une demande. عندنا la phrase interrogative. Combien de disques tu as fait? Exclamative. Quelle belle chanson. On peut trouver également des interjections qui expriment yani un ton un peu élevé. Par exemple, oh mon Dieu. هذوك ثاني كيما هكذا نقدروا نلقاوهم، نقول لهم les interjections parce que فيهم كشغل نعيطوا هكذا. نقدروا نلقاو la phrase affirmative. Moi j'aime les films. Négative. Non, je n'aime pas les films. عندنا le thème. Les thèmes يعني اللي نلقاوهم في le dialogue, le sport, la musique, la comédie, يعني pas mal de thèmes, surtout sur les métiers. عندنا la source تاعنا. La source يقدر يكون journal, radio, une revue, télévision. Le niveau de langue. Quel est le niveau de langue adopté dans ces messages? Soit il est soutenu, soit il est simple. Ça dépend de la personne avec qui on fait le dialogue. Ça dépend le niveau de l'interviewé. Alors l'intervieweur va adapter son niveau de langue à l'interviewé. Alors soit qu'on soutenu, par exemple qui connaît un homme politique, un niveau vraiment élevé, il va aussi utiliser le soutenu ou la académique. Si par exemple il s'agit d'un chanteur ou là, il utilise une langue simple. Maintenant les colonnes. Bon, في ستيل journalistique يعني l'aspect formel هذاك تعرفوا باللي يقدر يجي le dialogue en colonne. Alors c'est un journal. Donc il s'agit de la presse, نقدروا نهضروا على les informations. Bon, les informations sur la vie, la profession, les projets de l'interviewé. عندنا les émotions. نقدروا نلقاو la joie, la tristesse, l'amour. وش هي la visée communicative تاعنا؟ C'est informer sur, donner des informations, par exemple sur la vie de un chanteur ou là nous faire connaître la vie de ou تهضروا على من. هذه la visée communicative يقدر يبوزيها لكم comme question، يقول لكم واش هي la visée communicative de ce texte، ولا تقدر تجي في الطابلو يدير لكم pourquoi.
Qui dit comme pourquoi, ça veut dire la visée communicative. Qui dit comme comment, c'est un dialogue, c'est une interview. Alors, comme vous voyez, dans le dialogue, dans l'interview, on va trouver la structure interrogative. Bien sûr, on va trouver l'interrogation totale ou l'interrogation partielle. Bon. Là, question fermée. La réponse est oui ou bien non. Sa forme pourrait être comme inversion, introduite par est-ce que ou la intonation. Bon, nous allons نشرحهم من بعد. راح نديروا عليهم les vidéos. عندنا les mots bon, interrogation partielle. هذه elle implique une réponse par explication. Voilà. Bon, هنايا راح نلقاو la réponse تاعها هي oui ou la non. نقولك est-ce que tu es là؟ نقولك أنا oui ou la non. نقولك أنا es-tu là؟ oui ou la non. وهذه tu es là؟ oui ou la non. صح هذه نقولك comment tu t'appelles؟ ما تقولي ليش oui ou la non. تقولي je m'appelle. Donc, alors, on distingue deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Alors, implique la réponse par oui ou la non, inversion, intonation par l'emploi de est-ce que. Partielle, elle porte sur un élément de la question. Adjectif interrogatif qui m'a quel, les pronoms interrogatifs qui m'a laquelle, qui, les adverbes interrogatifs qui m'a combien, qui m'a comment. On a aussi le style direct, le style indirect. Quel est ton métier? Je suis un chanteur. يعني c'est le style direct. Il lui a dit quel était son métier. يعني هنايا راح نديروا la transformation. نلقاو لي برونون هذو puisque يسمى جواب سؤال question-réponse. نقدروا on utilise le y et le on pour éviter la répétition. Dans la séquence 2, on va voir la lettre personnelle. La lettre personnelle, elle est un message écrit adressé à une personne identifiable. Elle est échangée entre proches, amis, membres de la famille. Elle est un message écrit adressé à une personne identifiable. يعني هذا le message نبعثوه لشخصنا باين ها وراه. Elle est échangée entre proches يعني هنا كاين تبادل تاعها مع اشخاص اللي نعرفوهم قراب لينا des amis des membres de la famille. C'est pour ça نسميوها personnel ولا نقولوا لها privé ماهيش administrative هذيك اللي نبعثوها لو ديريكتور ونبعثوها. Les éléments qui constituent la lettre عندنا la date نحطوا لي كوردوني تاعنا تاع لا دات ديميسيون لو lieu. عندنا لا formule d'appellation chère amie Louisa, un message personnel, la langue de niveau familier. Ça dépend يعني parce que هنا bon c'est sûr هنايا parce que علاش حنا on s'adresse à une amie ou à un membre de la famille ما راحيش نستعملوا une langue soutenue. عندنا la formule de politesse petite amie je t'embrasse هذه لازم نسكروا بها. علاش نقولوا لها la formule de هنا formule d'appellation يعني ناديو بها. هذه formule de politesse parce que هو عيب تخلص ما تقولوش au moins au revoir ولا كون يجيك واحد للدار يخرج ما يقولكش ايا au revoir ولا à bientôt. هنا كشغل يعني قلة أدب. bon راح نكملوا مع الآخر. Par les termes utilisés dans l'interview et dans la lettre. Journaliste, الصحفي, l'interview, محاور, l'intervieweur, محاور, l'interviewé, المحاور, l'entretien, الحوار, compte rendu, الحوصلة, l'éditorial, الافتتاحية, interroger يسأل, le rapporteur, ناقل صحفي, le sportif الرياضي, le comédien الممثل, l'homme politique رجل سياسي, le rédacteur محرر, exclusif حصري,
surtout غادي نلقاوها دائما اكوردي منح ترخيص لو جورنال الجريدة لي ميديا وسائل الاعلام. عندنا الانترفيو تلفزيوني حوار مبث ديفوزي في التلفاز. ديفوزي يبث ولا بث يبث ولا ديفوزي. لا بريس الصحافة. لا كيستيون الأسئلة لي كيستيون الأسئلة لي اون ايميسيون حصة. لو بوندو شريط العنوان. ستريمر كيف انونسي يعلن. لو ميتي مهنة. غافي في منتهى السعادة. heureux سعيد. ريديجي كتابة صياغة. انفورماسيون معلومات. بروجي مشاريع. فيتور مستقبل. لانفيتاسيون دعوة. رونديفو الموعد. راح نشوفوا هنايا لو فوكابولير utilisé dans la lettre. لا دات التاريخ. لي زامي ça dépend اذا كان دراري ولا alors هنا نزيدو او lorsqu'il s'agit d'amis filles. ريديجي اكتب. فورمول دابيلاسيون صيغة مناداة. شير امي صديقي العزيز. فورمول دو بوليتيس صيغة الأدب. جيكري بور اكتب لكي. جو فو فوز انفورمي كو أريد أن أخبركم أن. جو فو تو دير كو أريد أن أقول أن. لونتيت يعني هذاك اللي يجي من الفوق شغل العرض ولا لي كوردوني شغل المعلومات هذوك. لي نوفيل جديد أخبار. Je tiens à vous remercier. أود أن أشكركم. Je suis au regret de vous annoncer que. يؤسفني أن أعلنكم أن. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. أستسمحكم ولا أرجو أن تسامحوني. cher ami cher cousin صديقي العزيز ولا ماشي صديقي العزيز صديقي العزيز ولا ابن خالي ولا ابن عمي العزيز. au revoir إلى اللقاء. قبلاتي من بيز. à bientôt عما غد. Alors je peux vous dire à bientôt. Attendez les autres leçons. On va faire plusieurs leçons comme les mots interrogatifs. بزاف حوايج راح نديروهم. استناونا مليح. نخلوكم ونقول لكم سلام.